अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद भी, कुछ हफ्तों बाद भी, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करने के बाद भी अफगानिस्तान में हुकूमत बन नहीं रही और अफगानिस्तान के अंदर से कुछ धड़े उठना शुरू हो गए हैं और भारत की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और मोदी ने वाज़े तौर पर रशिया से भी मुलाकात की और अफगानिस्तान के अंदर जो धड़े मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की है और मुबैना तौर पर यह कहा है कि अगर आप ऑपरेशन करें, तालिबान को कब्रिस्तान बना दें, पंजशीर में जहां पर इस वक्त अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद मौजूद है और अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद ने तो तालिबान के साथ इत्तेहाद कर लिया था, लेकिन अमरुल्लाह सालेह जहां पर मौजूद है और ये भी खबरें आ रही हैं कि अमरुल्लाह सालेह इस वक्त भारत में मौजूद है और मुबैना तौर पर वो भारत से कैंपेन चला रहा है और वो पहले से ही भारत नवाज है। लेकिन बड़ी खौफनाक खबरें अफगानिस्तान के हवाले से। कुछ दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी और खबर यह थी कि जो CIA, जो पेंटागन है या जो अमेरिकन CIA इंटेलिजेंसिया है, उसके जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, उनकी मुलाकात हुई है मुल्ला गनी ब्रदर के साथ। अब ये बड़ी तशवीशनाक और इंटरेस्टिंग खबर है इस खित्ते की पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि मुल्ला गनी ब्रदर इज द टॉप हेड ऑफ तालिबान, जो कि इस वक्त काबुल में जिन्होंने कैप्चर कर रखा है, और विलियम बर्न्स एक बड़े सुलझे हुए, बड़े संजीदा और बड़े टॉप डिप्लोमेट हैं अमेरिकन जो बाइडन के बहुत ज्यादा करीब हैं और उनके बारे में यह तस्वर किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी कि उनकी मुलाकात हुई है मुल्ला गनी ब्रदर से और मुलाकात का क्या मतन था उसमें डिस्कशन नहीं हुई। जब यूरोपीय यूनियन की आप खबरें पढ़ते हैं, यूरोप के ममालिक की, वेस्ट की, तो उसमें भी इस बात की तस्दीक की गई है कि दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है। तालिबान के जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं या जो सोहेल शाहीन हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके पस मंजर में या उसके बाद जो बातें की गई हैं उनका आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। वस्त में जो बात किया, वाशिंगटन पोस्ट जो लिख रहा है वो ये कह रहा है कि विलियम बर्न्स ने तालिबान के साथ मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो अमेरिकन फोर्सेस ने निकलना है 31 अगस्त को, इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को बढ़ाया जाए और हमें मजीद स्टे दी जाए अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका की बड़ी सुबकी हुई है और जग हंसाई हो रही है और वो अपने जो लोग हैं, एम्बेसी का सामान है और बहुत सारे उनके लॉजिस्टिक्स हैं, उन्हें निकालने में भी नाकाम हुए हैं और धड़ाम से तालिबान ने चूंकि काबुल को टेक ओवर कर लिया था, इसलिए उन्हें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि वो मजीद रीजनल स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात करें और उसके बाद वहां से वो निकल आएंगे। लेकिन कल जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये जब से उन्होंने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया उसके बाद से दूसरी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, तालिबान के तर्जुमान ने, और ये इसकी खास अहमियत यह है कि तकरीबन 340 से ज़ायद ममालिक ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। यह बड़ी दिलचस्प खबर है क्योंकि एक ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, जिसके आपने एहसासे जब्त किए हों, जिसको आप 20 साल मार रहे हो, जिसकी नस्लें आपने तबाह कर दी हो, जिसके पहाड़ों को आपने बम मार मार कर बारूद से सहा कर दिया हो, आज उसका जब चीफ, उसका जब स्पोक्समैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो दुनिया के 340 से ज़ायद ममालिक उसको बराह रास्त दिखाएं और ये उसके मौक़िफ़ की तस्दीक है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर। हेनरी किसिंजर ने जिसकी बात की है या जिस वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा है अमेरिका, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। ये बड़ा सवालिया निशान है और इस पहलू को जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंसिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें डिस्कस जरूर करना चाहिए। उस जो मतन है उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है खवातीन को हम राइट्स देंगे, खवातीन को किसी तरह की रोक रुकावट नहीं होगी। हम खबरें फैलाई जा रही हैं कि हम लोगों के घरों में दस्तक देकर कह रहे हैं जो अशरफ गनी के अमेरिका के हामी थे बाहर निकलो, हम उन्हें मार रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब यह है कि पुरानी हुकूमत के भी जो लोग शामिल होना चाहेंगे हमारे साथ, हम उन्हें अपने साथ शामिल करेंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बार फिर बात की है और उन्होंने तरदीद की है कि कोई विलियम बर्न्स के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई, कोई हमने एग्री नहीं किया अमेरिका के साथ कि उनके फौजी यहां पर स्टेक करें 31 अगस्त के बाद। अब यह नुकता है जो दोनों तरफ से, यूरोपीय यूनियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो या तालिबान हो या तालिबान के तर्जुमान हो, उनकी तरफ से जो बात आ रही है सामने, ये एक वाहिद सेम नुकता है जिस पर सारे बात कर रहे हैं, जिससे ये शुबा होता है, ये गुमान गुजरता कि शायद विलियम बर्न्स की और तालिबान की के जो कमांडर हैं मुल्ला गनी ब्रदर और जो को फाउंडर हैं जो मुल्ला उमर के बड़े करीब थे, उनके दरमियान एक मुलाकात हुई है
اور ملاقات میں یہ بات کی گئی ہے کہ شاید امریکن سٹے کی بات کی گئی ہو، شاید اور رائٹس کی بات کی گئی ہو، شاید کچھ کسی نہ کسی معاملات کی بات کی گئی ہو، لیکن طالبان نے مکمل طور پر اس کی نفی کی ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے اور سٹے ایک دن کی بھی ہم نہیں دیں گے، امریکہ کو نکلنا پڑے گا، بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اپنی حکومت تب نہ بنائیں گے، ایک سیٹ اپ تب بنائیں گے، ایک انٹرم سیٹ اپ بھی ہو تب بنائیں گے جب 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد امریکن فورسز افغانستان سے واضح طور پر نکل جائیں گے۔ یہ بڑی اہم ایک پریس کانفرنس تھی جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور بڑی سین آواز میں ایک بہت ہی سنجیدہ پریس کانفرنس، جیسے کہ کوئی ڈپلومیٹ کر رہا ہو، جیسے کوئی فارن منسٹر کر رہا ہو، ایک بہت سارے نقطے انہوں نے واضح کیے، انہوں نے شیورٹی دی مائنورٹیز کو، جرنلسٹ کو، پڑوسی ممالک کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کسی بھی طرح کے معاملات خراب نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ سکون میں رہیں، بے فکر رہیں، حالات ٹھیک ہیں۔ اب آتے پنجشیر ولی کی طرف، جہاں پر امراللہ صالح مبینہ طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ امراللہ صالح اس وقت موجود ہے جی بھارت میں۔ یہ ایک بڑی خبر سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ امراللہ صالح افغانستان میں ہے ہی نہیں۔ وہ پہلے اسے تاجکستان لے کے گیا اور تاجکستان کے بعد اسے لے کر گئے بھارت۔ وہ دہلی میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ہو کر پالیسیز بنا رہا ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے والے یا اس کی آئیڈیالوجی کو آپریٹ کرنے والے اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور مبینہ طور پر امراللہ صالح کو نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ جناب تم قبرستان بنا دو پنجشیر ولی میں، طالبان کو مارو ہی نہیں، پھینٹو، میں تمہیں اسلحہ دوں گا، میں تمہیں ڈالرز دوں گا، پیسے دوں گا، میں تمہیں سوسائڈ بامبرز دوں گا، مارو ہی نہیں، اور کوئی بات چیت نہیں کرنی، صرف ان کے خلاف جنگ کرو۔ اور ایک بڑی بھیانک جنگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ ایک طرف بھارت کے پیچھے جو امریکہ کھڑا ہے وہ کسی طرح سے ریکونسیلیشن کی بات کر رہا ہے، اور اس کی دم کو جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف یہ بددماغ دشمن ہمارا بھارت یہ بات کر رہا ہے کہ اسے طالبان کی قبرستان بنا دو۔ جنہوں نے 20 سال جنگ و جدل دیکھی ہے، جن کی 1000 سال کی تاریخ ہے، وہ آج شاید RSS کی آئیڈیالوجی یا بھارتی ایک جنگوسٹک، ایک جنگجو قسم کی ذہنیت رکھنے والے ایک پرائم منسٹر کی بات کو کسی طور بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ They don't consider him serious man۔ اور یہ بڑی ایک اہم خطے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے۔ روس نے بیان دیا ہے جی واضح طور پر کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کے لیے سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالکل واضح کیا انہوں نے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی بھی طرح کی معاملت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ریفیوجیز سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں آئیں گے وہ امریکن جاسوس ہوں گے، ہم انہیں سپورٹ نہیں کریں گے۔ بڑی جائز خبر ہے، بڑی جائز بات ہے۔ امریکہ جب نکلا تھا تو انسٹیڈ ٹو کریٹ اے میس ان افغانستان ہی شوڈ ڈیولپ اے پولیٹیکل کنسنسس۔ اب جب طالبان ٹیک اوور کر چکے ہیں تو امریکنز کا فرض بنتا ہے کہ ان کی لیجیٹیمیٹ حکومت کو تسلیم کرے۔ طالبان ایک ریالٹی ہے اس وقت افغانستان کی، طالبان ہی کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جو حکومت انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گی طالبان، وہ طالبان کے ہی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اینڈ دے ول ڈیسائیڈ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔